शुभ संध्या पिला माने पिले भय सुनि पारुछ ना नहीं? आज्ञा सर प्रणाम। प्रणाम सर। ठीक अछि। चलो हम टिके पिले जो मॉक टेस्ट गुडा कहता ता गोटे आलोचना करदबा तापर पिला माने पढ़िबा दंडान्वय विधि खंडान्वय विधि हो हला। चलो प्रथम प्रश्न थिला पिले छन्नो पांतः तो संधि विच्छेद कले कोन पिला हबो? छन्न प्लस उपांत छन्ना प्लस उपांत ऑप्शन डी। हाँ तो पिले छन्न प्लस उपांतः ठीक। अब पिले कान नाम रे ही कानन प्लस आमरई कानन प्लस आमरेही तो पिले कानन प्लस आमरेही। अब पिले त्वया रूढ़े त्वयि प्लस आरूढ़े प्लस आरूढ़े त्वयि प्लस आरूढ़े ठीक। तापर पिले याश्चत्यमर यास्यति युक्त अमर यास्यति प्लस अमर यास्यति प्लस अमर नहीं के पिले ठीक। तापर पिले स्तनइव स्तनः युक्त इव युक्त इव प्लस इव ना नहीं पिले विसर्ग ठीक है छियो हैला। तापर पिले कान नामरे हे सकरण व्यक्ति पिले कोन हबो? अनुक्ति कर्तरि तृतीया। तो पिले अनुक्त कर्तरी तृतीय पिले कहिना कान नाम रे पिले टी कर्ता थिला किंतु जेतु पिले छन्नो पांत होइछि तो सेति पई पिले टी अनुक्त कर्तरी तृतीय हिजो पिले हैला। ସେଇଥିରେ आंसर सर करण तृतीय आसला भूल हला नहीं कर्ण तृतीय पिले हबनी हैला अनुक्त कर्तरी तृतीय हबो ठीक अछि। मु पर पिले आंसर ये कर देबी त माने शो करिवो हैला। तापर पिले त्वयि भावे सप्तमी हाँ तो त्वयि होछि पिले भावे सप्तमी ठीक। तापर शिखरम कर्मणि द्वितीय कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीय। आ पिले अचलः कर्तरि प्रथमा अचल पिले कर्तरी प्रथमा। तापर अवस्थाम कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीय ठीक। तापर पिले मध्ये अधिकरण सप्तमी अधिकरण सप्तमी। अधिकरणे सप्तमी। आ पिले स्तनः अवयोगी प्रथमा। योगी प्रथम एटे को अवय लागिछि पिले स्तन इव भुवः ना नहीं ठीक। देखो इव जोगे पिले प्रथमा भी करि परिबो ओ बेले बेले कर्तरी प्रथमा भी हेइ थाइ पारे पिले ठीक अछि। कर्तरी प्रथमा भी किछि भूल हबो सर कर्तरी प्रथमा सर हबो बही रे अछि ब्रज सुंदर मिश्रଙ୍କର कहीं ना इव जोगरे पिले प्रथमा प्राय जगह मानु नाहांती पिले बुझलो कि तो सेति पई बेटर रहइबो कर्तरी प्रथमा ही करिवो। आंसर पिले थरा हमर कोन दियैछि अवय जोगे प्रथमा आज्ञा सर तो नाइ एटा पिले कर्तरी प्रथमा ही करिवो। मु पढिला तो मु कर्तरी प्रथमा कहितली बोधे पिले ना सर आपण इबो जुगे कोइ इबो बे इबो बे जुगे कोइ नाइ सेटा कर्तरी प्रथमा पिले करिवो हला। आज्ञा तापर पिले छन्नो पांतः छन्नः उपान्तः यस्य सः हाँ छन्नः उपान्तः यस्य सः छन्नो उपान्तः हला। आ पिले कान नाम रे ही काननानाम् आम्रैः ऑप्शन बी कान नाम आम्रैः कान नाम रे ही ठीक। आ पिले आरूढ़े आ प्लस रोह प्लस ऑप्शन बी रुह पिले हर्षौ ना दीर्घौ हर्षौ रुह रे पिले हर्षौ उकार हला रुह धातु। तापरे कान नाम रे ही कह छन्नो पांतः आम्रकूट आम्रकूटः। आ पिले स्निग्ध वेणी सवर्णः कः मेघः मेघः मेघः।
आउ पिले कह भुवः स्तनः इव द्रक्ष्यते आम्रकूटः 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 देवता इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम् अमर अमर पिले हैला आउ पिले पर्वतः इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम् अचल अचल अचलः ठीक चलो तापरे पिले 22 कौन थिला मॉक टेस्ट रा स्थित्वा तस्मिनि वनचर वधु भुक्त कुंजे मुहुर्तम ताले पिले तोयोत सरग कौन है जीव तोय सर्ग तोय प्लस उत्सर्ग ठीक आउ पिले द्रक्षस्युपल विषमे द्रक्षसी द्रक्षसी जुक्त प्लस उपल उपल विषमे विषमे द्रक्षसी प्लस उपल विषमे उपल विषमे सी नहीं द्रक्षसी अछि ना जी हां तो सेकंड ऑप्शन आज्ञा है ना भक्ति छेदैरिव भक्ति छेदे भक्ति छेदै ही प्लस प्लस इव इव ऑप्शन ए भक्ति ऑप्शन ए छेदैहि प्लस इव ठीक तापरे प्ले तस्मिन् सकरण व्यक्ति अधिकरण अधिकरणे सप्तमी। सप्तमी अधिकरणे सप्तमी हैला आउ प्ले रेबाम कर्मणि कर्मणि द्वितीया द्वितीया कर्मणि द्वितीया कर्मणि द्वितीया आउ विंध्य पादे अधिकरणे अधिकरण सप्तमी सप्तमी अधिकरणे सप्तमी अधिकरणे सप्तमी भक्ति छेदैहि इत्यादिभ्यः ସାର୍ इत्यादिभ्यः ଏଇଟା ତ ଆପଣ ତୃତୀୟ କହିଥିଲେ ଶ୍ଲୋକ କରଣେ ତୃତୀୟ ହବ ବୋଲି हाँ प्रकृति दिव्य तृतीया करबनी पिले एटा को कर्ण तृतीया ही करबो हला भक्ति छेदैहि तापर ओडिया बहि रे पिले तमन कोन देथिला कर्ण तृतीया देथिना कोन देछि ना देइनी किछि ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କରଣେ ତୃତୀୟ तो कर्ण तृतीया ही ठीक रहयो पिले हला तापर गजस्य तापर आ गोटे कथा पिले प्रकृति दिव्य तृतीया जेते बेले भी होए पिले कोठ भी यदि प्रकृति दिव्य तृतीया होतबो ताहा पिले केबे बहु वचन प्रयोग हो नथिबो बहु वचन के प्रयोग होए पिले तो इरा भी गोटे कथा देखिथिबो पिले प्रकृति दिव्य तृतीया केते बेले मध्य पिले बहु वचन प्रयोग करा होइनी सबल पय को वचन प्रयोग होए पिले एक वचन प्रयोग होए ठीक अछि बहु वचन वाला थिले भी पिले एक वचन ही प्रयोग मन कर से माने समस्ते प्रकृति रे बड़ उदार तले आमे पिले कहबानी कि ते प्रकृति भी ही उदार हो बोली कहा उदार हो बोली कहा बोली कोन कहया पड़ियो पिले ते प्रकृत्या प्रकृति उदार एगुडा का बहु वचन पिले हबो किंतु प्रकृति रे पिले बहु वचन हबो यार तो प्रथम ही रही माने एक वचन ही रहइबो पिले ठीक है तो सेति पय प्रायतः पिले हमर जो पद गुडाक अछि कोन प्रकृति दिव्य तृतीया हुए तो प्रायतः पिले एक वचन रे प्रयोग होई थाए आ पिले गजस्य शेषे षष्ठी गजस्य होछि पिले शेषे षष्ठी ठीक तापरे अंगे अधिकरणे सप्तमी अधिकरणे अधिकरण सप्तमी सप्तमी अधिकरणे सप्तमी तापरे पिले भूतिम कर्मणि कर्मणि द्वितीया कर्मणि द्वितीया कर्मणि द्वितीया हैला तापरे स्थित्वा स्था प्लस त्वा स्था प्लस त्वा ठीक तापरे तीर्णः संतु त्रू प्लस तीन ऑप्शन सी हाँ ऑप्शन सी पिला हबो ना ट्रू प्लस त एक्चुअली ट्रू रे प्ले एमते दीटा रहया कथा एटा बोले तीनटा आइ जाय छै ठीक अछि ट्रू प्लस त हला प्ले तीर्णः तापरे विसिरिणाम ऑप्शन डी ऑप्शन विश्रुत डी गुप्त हाँ तो शुरू रे मध्य प्ले दीर्घ रूप रहयो प्ले ना विरचिता बी प्लस रच प्लस त त प्रत्यय त प्रत्यय प्ले तापरे उपड़ विषमे उपलेहि विषमे उपनयि विषमे उपलैहि विषमे उपलैहि विषमे उपड़ विषमे ठीक आ प्ले विंध्य पादे विंध्यस्य षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष विंध्यस्य पादे विंध्य पादे आ प्ले भक्ति छेदैहि
भक्ति नाम छेदैः नाम ऑप्शन छेदैः। षष्ठी तत्पुरुष भक्ति नाम छेदैहि भक्ति छेदैहि ହେଲା। ଆଉ ପ୍ଲେ ରେବା କୁତ୍ର ବିଶିରିଣା विन्ध्यस्य विन्ध्यस्य पादे पादे विन्ध्यस्य पादे विशेरिणा ठीक। गजस्य अंगे भूतिः इव का वर्तते रेवा रेबा रेबा वर्तते। मार्गः इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम् बद्म वर्तम। जलम इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम् तोय तोय ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। चलो तापरटा पिले कौन अच्छी तो ये पिले हमर मेघदूतर 20 नंबर श्लोक पिले ठीक अच्छे। या पर आउ पिले मेघदूतर हम एबे किछि मॉक टेस्ट करियानी। हां या पर जोड़ा सब रहिला पिले हमर जो पेडागोजी पार्ट रहिला संस्कृत शिक्षण पार्ट रहिला तार पिले आस्ते आस्ते पिले मॉक टेस्ट करिबा हैला। कहना मेघदूतर पिले एई पर्यंत ही यथेष्ट ता पर देखिबा जदि टाइम पुनी होबो तो आउ किछि मध्ये एक्स्ट्रा मध्ये हम माने करि नबा पिले हैला मझरे मझरे। सर से अनुक्ति कर्तरी तृतीया और करण तृतीया टिके डिफरेंस टा कर दिखांते। डिफरेंस जा किछि कथा नै ठीक अछि। कर्णे तृतीया माने जोटा केवल साधन हेतिबो आ अनुक्ते कर्तरी तृतीया माने टोटल सेथरे जे कर्ता हेतिबो तार हिं जे तृतीया हेतिबो बुझ होछि ता। आज्ञा सर टिके एग्जांपल एग्जांपल तो जे बहुत स्पष्ट एग्जांपल जेमति के रामायण बाणेन हतः वाली ठीक अछि। ए गोटे एग्जांपल तुम पूरा बुझि जिवो। शत्रुवाच्य रु कर्मवाच्य करिवा समय देखो ए वाक्य रे जियो यार ओडिया अर्थ तुम कोन बुझ कहलो देखिया मते ओडिया अर्थ छै आको कुआ यार ओडिया अर्थ कोन बुझिला जे पचरथलो कहना जिया रामायण बाणेन हतः वाली यार ओडिया अर्थ पिले कोन हबो राम द्वारा मृत्यु बेणी द्वारा बाली को हत हाँ कले बा राम निजर बाण द्वारा बाली को मारिले या तो पिले अर्थ ताले राम निज बाण द्वारा बाली को मारिले ताले एथि पिले ए वाक्य रे मु पचरबी कर्ता किए ताले कोन कहबो तमे कर्ता किए बोली राम राम हेले कर्ता ताले कर्ता रे एथि जे को व्यक्ति जी तृतीया तृतीया आइछि तो इट मीन्स के एको में कोन कहबो अनुक्ते कर्तरी तृतीया। तृतीया आ राम जो मारिले तो मारिबा क्रिया पे साहाय्य के कला कहा कहा साहाय्य से मारिले बाण 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 साहाय्य द्वारा जदि बाण नथांता कोन प्ले बाली के प्ले मारी पारथांदे मारी पर नथांदे केबे मारी पर नथांदे कहना बाली सामना को गला मात्रे के तो रामकर अध शक्ति ही पळै जायथांदा। राम जदि लुचिगिरी न मारी थांते प्ले बाली की केबे बाली प्ले मरी थांदा ना मरिनथ हैला। तो राम पिले बाली की मारिया पछरे तांकर साधन बा तांकर पिले मुख्य सहायक होची पिले बाण तले एठी जो बाण पिले तृतीया चा को माने कोन कहया पिले करणे तृतीया तृतीया बुझि पाइल जोठी पिले कर्तार तृतीया हेची माने आखि बंद करके पिले को तृतीया कहबो करण अनुक्त कर्तरी तृतीया अनुक्ते कर्तरी तृतीया ठीक अछि। कर्ता जेबे अनुक्त हबो सेबे ही तार तृतीया व्यक्ति हबो आ बाकी जोडा साधन जोडा उपकरण तार जे तृतीया ताकु पिले पाइबो करणे तृतीया। करणे तृतीया चलो ताले पिले तस्या तिक्तैहि तस्याः प्लस तिक्तैः ऑप्शन बी ऑप्शन बी तस्याः प्लस तिक्तैहि ठीक। तापरे पिले वनगज मदैरि बासितम वनगज मदे गज मुदीर वर्णगज युक्त मदैः बासितम प्लस बासितम वनगज मदैहि युक्तक बासितम हला पिले ना नीलह न न प्लस युक्त अनिल हाँ न ऑप्शन ए युक्तक नीलह ना नीलह आ पिले सर्वो भवति सर्वः प्लस सर्वं भवति युक्ते भवति सर्वः युक्तक भवति ठीक। तापरे पिले तस्याः सकरण व्यक्ति कहबो शेष षष्ठी शेषे षष्ठी षष्ठी तस्याः पिले होची शेषे षष्ठी हला। तापरे वनगज मदैहि करणे तृतीया करणे तृतीया करणे तृतीया पिले वनगज मदैहि हला। तापरे पिले बांत वृष्टि कर्तरि कर्तरि प्रथमा हाँ बांत वृष्टि होची पिले कर्तरी प्रथमा ना नहीं
ଆଉ ପିଲେ ଘନ ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା संबोधने प्रथमा अनिलः कर्तरी प्रथमा कर्तरि प्रथमा कर्तरि प्रथमा ଆଉ ପିଲେ सर्वः कर्तरी प्रथमा कर्तरि प्रथमा सर्वः ମଧ୍ୟ ପିଲେ कर्तरि प्रथमा ठीक ତାପରେ तोयम कर्मणि द्वितीया कर्मणि कर्मणि द्वितीया द्वितीया कर्मणि द्वितीया ତାପରେ त्वाम कर्मणि 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 द्वितीया द्वितीया कर्मणि द्वितीया हाँ ये भी कर्मणि द्वितीया पिले ना ना गौरवाय निमित्तार्थे निमित्तार्थे चतुर्थी 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 निमित्तार्थे चतुर्थी ठीक अब पिले बान्तावृष्टिः इत्यत्र कः समासः बहुव्रीहि समासः बहुव्रीहि बहुब्रीहि समास पिले ना नहीं बान्तावृष्टिः येन येन सह येन सह सह हाँ अब पिले अन्तः सारम इत्यत्र बहुव्रीहि बहुव्रीहि समासः बहुब्रीहि पिले कौन अन्तः सारः यस्य तम् अन्तः सारः यस्य तम् अन्तः सारः अब पिले आदाय आदाल्य आ प्लस दा प्लस ल्यप ठीक अब पिले अनिलः कीदृशं मेघं तुलयितुं पिले न शक्यते अन्तसारम् अन्तः अन्तःसारम् अन्तः सारं मेघं न नहीं अब पिले का गौरवाय भवति पूर्णता पूर्णता गौरवाय भवति पूर्णता गौरवाय भवति ठीक जलम इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम् त्वयम् तोयम् तोयम् तोयमादाय गच्छेः न नहीं तोयम् अब पिले मेघः इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम् घन 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 न नहीं अन्तः सारं घनतुलयितुं नानिलः शक्यति त्वाम् अब पिले पवनः इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम् पवनः अनिलः ठीक अब पिले पूर्णः इत्यस्य विपरीतार्थबोधकं पदं किम् पूर्णः रिक्तः ठीक तो एमती ହେଇକିରି ତମମାନଙ୍କ ପିଲେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ହେଲା ଚଲ सर सर भावे सप्तमी ଆଉ ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟିକେ ଦେଇକରି ବୁଝେଇ ଦଉନ୍ ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ଯେମିତି କିଛି ସହ ଗୃହେ अस्ति ଅଧିକରଣ ମାନେ ହଉଛି ଯେ ସେ ଯାହା ଉପରେ କାମ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ସେ ଘରେ ଅଛି ତ ନର୍ମାଲି କଥା ଗୃହେ ହେଲା ପିଲେ କଣ ହବ ପିଲେ ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ଆଉ ଯୋଉଟା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ସେଇଟା କୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଯଦି ହଉଛି ତେବେ ତାକୁ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ୟାର ଫେମସ ଉଦାହରଣ ପିଲେ କଣ ଉଦିତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମଂ ବିକଶତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲେ ଯୋଉଠି ବି ପିଲେ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହବ ସେଠି ସବୁବେଳେ ପିଲେ କଣ ହେଇଥିବ ଦିଟା ଯାକ ସପ୍ତମୀରେ ଥିବ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭାବ ସପ୍ତମୀ କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଉଦିତ ଦୁଇଟା ସରି ହଁ ଭାବ ଲକ୍ଷଣ ସୂତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଇଟା ଏଇ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ତ ସେଇଟା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ଠିକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହେଲା ସାର୍ ଇନ ଉଦିତ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ଦିଟା ଯାକ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହେଲା ଏଠି ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ଭଳିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହେବ ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମାନେ କୌଣସି ଉପରେ କୁହାଯିବା ସେ ଜାଗାରେ ହଁ ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ହେବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହବା ବା କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହବା ତ ସେଠି ବି ହେଇପାରିବ ଭାବେ ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେମିତି ପିଲେ ଗଜସ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ଭୂତିମ୍ ଇବ ତ ଅଙ୍ଗେ ପିଲେ ଏଠି ଅଙ୍ଗେ ମାନେ କଣ କୋଉ ସପ୍ତମୀ କହିବା ପିଲେ ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ କାହିଁକି ନା ଗଜସ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ମାନେ ଗଜର ଶରୀରରେ ପିଲେ ଚିତା ପଡିଛି ତ ଚିତା ପଡିବା କାମଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଛି ନା ପିଲେ ହାତୀର ଶରୀରରେ ତ ଏଠି ପିଲେ ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଧର ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ ଛାତ୍ର ମାନେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେଟା ହବ ତ ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ଶିକ୍ଷକେ ଆଗତେ ଛାତ୍ରାः उत्तिष्ठन्ति ଉତ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହଁ। ଠିକ ଅଛି
ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁ ନା ଆଗତେଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରଖିକିରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଗତେ ଶିକ୍ଷକେ ଛାତ୍ରାଃ ଉତ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ଯେମିତି ମାନେ କହିଲେ ଉଦିତେ ସୂର୍ୟେ ପଦ୍ମମ୍ ବିକଶତି, ବୁଝିହଉଛି ତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ ଯେହେତୁ ଆଗତେଟା ଶିକ୍ଷକର ବିଶେଷଣ ପଦ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟା କୋଉଠି ରହିବା କଥା, ପୂର୍ବରୁ ରହିବା କଥା। ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗତେ ଶିକ୍ଷକେ ଛାତ୍ରାଃ ଉତ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତରେ ପିଲେ ପଦ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ବି ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ହବ, ଆଁ ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟା ଯୋଉ କରୁଥିବା ଯୋଉଟା ହବ ସେଇଠି ହବ ସପ୍ତମୀଟା। ହଁ ସେଇଠି ହବ, ଠିକ ସପ୍ତମୀଟା ସେଇଠି ହବ ହେଲା। ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାରକ ସମାସ କ୍ଲାସ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କଲେଜ ଖାଲି ସମୟ ଅଯଥା ଜୀବନ କିଛି, କାରଣ ତମର କାରକରୁ ଏମିତି ଖାଲି ମାନେ ବିଷୟରୁ ହିଁ ଆସିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ କାରକକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ତମମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ ପଢିପାରିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ରେ ବି ପଢେଇଛି, କାରକ ପୁରା ପଢେଇଛି, ସମାସ ବି ପୁରା ପଢେଇଛି, ତ ସେ କ୍ଲାସ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା କିଛି ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ପଢେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିରେ ତ କାରକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ବି ପିଲେ, କାରକ ବି ଏମିତି ନୁହଁ ପଢିବାନି, କାରକ ପଢିବା। ସମାସ ଆମର ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ଭାବରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। କାରକ ତ ଆମେ ପଢିବା ହିଁ, କାରକ ଆମ ସିଲାବସ ବି ଅଛି। ଆଉ ତମକୁ ଯୋଉ ବହି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବହିରେ ବି କାରକ ଥିବ ପିଲେ, ନା ନାଇଁ? ହଁ ସେଥିରେ କାରକ ଅଛି ପିଲେ, କାରକ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା। ସମାସ ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ ନାହିଁ, ତ ସମାସ ଆମକୁ ସେମିତି ପଢିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସମାସ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଠ ମନେ ରଖିଥାଅ, ତମେ ସମାସ କେବଳ ତୁମେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରି କରି ଯିବ ନା, ତୁମ ସମାସ ସେତିକି ହିଁ ଆସିବ ପିଲେ, ବୁଝିଲା। ମାନେ ମୋ କଥା ବି କହୁଛି, ମତେ ବି ଯଦି କିଏ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଉ ସମାସ ଆଣିକି ପଚାରିଦବ, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଅନୁଭବରେ ହିଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ୟାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ପୁରା 100% ଠିକ ବୋଲି କହିପାରିବି। କାହିଁକିନା ସମାସ ପିଲେ ଏଇଟା ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତମେ ସମାସ ପୁରା ପଢିଥିଲେ ବି ତୁମେ ସବୁ ସମାସ କହିଦବ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମାସ ପିଲେ ତମେ ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି 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 ଯିବ, ଗୋଟେ ତମର ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ଅନୁଭବ ପଳେଇ ଆସିବ କି ହଁ ଏଠି ଏଇ ସମାସ ହବ, ବୁଝିହଉଛି ତ ଝିଅ। ସେଥିପାଇଁ ସମାସକୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଭାବରେ ଆମେ ପଢିବା ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାରକ ପିଲା ମାନେ ପଢିବା। କାରକ ଆମର ଅଛି ବି, ଆଉ କାରକ ବି ମାନେ ପଢିବା ପିଲେ ପୁରା। ଚାଲ ତାହେଲେ ସାର୍ ପିଲେ ସବୁ ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ଯୋଉ କାନ ନାମରେ ହିଁ ଯୋଉ ସମାସ ହେଇଛି, ହଁ କାନ ନାମ ଆମରେ ହିଁ ଏମିତି ହଁ ହେଇଛି ତ ସାର୍? ହୁଁ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଏମିତି ତ ବି ହେଇପାରିବ ନା, କାନନସ୍ୟ ଆମ୍ରାହା ତୈହି କାନନାମ୍ରୈହି। ହଁ ସେ ଏକା କଥା ହେଲାନି କି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ତ ଆଉ, ତ ତମେ ଏକ ହଁ ବଚନରେ କର କି ବହୁ ପଢେଇଲା ବଚନରେ ବେଳେ କରୁ। କାନ ଆମରେ ହିଁ କହିଥିଲେ ପଢେଇଲା ବେଳେ। ହଁ ସେ ଏକା କଥା ପିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାନନସ୍ୟ ବି କର, ଷଷ୍ଠୀ ସେଇ ଷଷ୍ଠୀ, ଆଉ କାନ ନା ନାମ କଲେ ବି ତ ସେଇ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହିଁ ତ ହବ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ସେଥିରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ତାହେଲେ ପିଲା ମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଥିଲା ନା, ଆଜି ପିଲା ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ପଢିବାଟି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ତାହେଲେ ପିଲା ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି, ତ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ପିଲେ ଗଦ୍ୟମ୍ ଅନ୍ୱୟମ୍ ବିନା ପାଠୟିତୁମ୍ ଶକ୍ୟତେ। ନର୍ମାଲି କଥା ପିଲେ, ଗଦ୍ୟକୁ ପିଲେ ଯଦି ବିନା ଅନ୍ୱୟରେ ବି ପଢା ଯାଇ ପାରିବ କି ନାଇଁ? କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୱୟ ପିଲେ ଗଦ୍ୟରେ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମାନେ କଣ? ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତମେ ଦେଲେ 10କୁମାର ଚରିତ ପଢିବ, କାଦମ୍ବରୀ ପଢ ତ ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଅନ୍ୱୟରେ ପଢିଦବ, ଦରକାର ସାର୍ ସମାସାନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମାସାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ନା ନାଇଁ? ଦରକାର ବି, ସେଠି ତା ପାଇଁ ବି ଅନ୍ୱୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ପିଲେ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଯୋଉ ଗଦ୍ୟ ପିଲା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତ ସେଗୁଡାକ ପିଲା ମାନେ ବିନା ଅନ୍ୱୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢେଇ ପାରିବା। ପଢେଇ ପାରିବା କି ନାଇଁ? ପଢେଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲା ଗଦ୍ୟମ୍ ଅନ୍ୱୟମ୍ ବିନା ପାଠୟିତୁମ୍ ଶକ୍ୟତେ, ପଦ୍ୟମ୍ ତୁ ନ ତଥା। ତାହେଲେ ପଦ୍ୟକୁ ପିଲେ ଅନ୍ୱୟ ବିନା ପଢା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲା ପିଲେ ପଦ୍ୟମ୍ କିମ୍ ବିନା ପାଠୟିତୁମ୍ ନ ଶକ୍ୟତେ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ପିଲେ କଣ ହବ? ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୱୟମ୍ ବିନା। ପିଲେ ପଦ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱୟ ବିନା ପଢା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଗଦ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା କ୍ରମଶଃ ଭବନ୍ତି। ପିଲେ ଗଦ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଥିବ, ତାପରେ କର୍ମ ଥିବ, ତାପରେ କ୍ରିୟା ଥିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଦୀ ନ ତଥା ଭବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟରେ ପିଲେ ସେମିତି ନଥାଏ। ପଦ୍ୟରେ ପିଲେ କର୍ତ୍ତା କୋଉଠି ଥାଏ, କର୍ମ କୋଉଠି ଥାଏ, କର୍ତ୍ତା କୋଉଠି, କ୍ରିୟା କୋଉଠି ଥାଏ।
कहीं जेहेतु पद्य पिला आमको माइंड सेट करिया पड़े कि पद्य पिला आमको छंदर पाद पूर्ण करिया अछि तो से आमको पिले क्रमशः आम दे पारिबानी तो से पद्य पिले कर्ता कर्म क्रिया सजाड़ी होकी न थांती असजड़ा होकी थांती आ भाव अवगाहनाय कर्तृ कर्म क्रियादि नाम कश्चन क्रम आवश्यक आ से जो श्लोकर भाव को बुझापी हेले आमको कर्ता कर्म क्रियार पिले गोटे निर्दिष्ट क्रम दरकार आउ ईदृश क्रम ज्ञानाय अन्वय आवश्यक आउ एही क्रम को पिले जानिबा पई कहार आवश्यकता रही अन्वय पिले आवश्यकता रही अन्वय द्वारा ही सजड़ा जाई थाए पिले एतदर्थम एथिपाई पिले श्लोके विद्यमानम प्रधानम वाक्यम अन्वेषणीयम मु भी देखिथिबे पिले बेलो श्लोक पढ़िला बेले कुहे ना ये श्लोकर बस एतिकी ही मेन अर्थ ना नहीं कर्ता कर्म क्रिया कहिदेला परे तो सेटा ही प्रधान वाक्य पिले ना नहीं एथिपाई श्लोक रे पिले विद्यमान जो प्रधान वाक्य ताकू खोजा जिबा उचित मूल वाक्य कोन आ प्रधान वाक्यस्य अन्वेषण अनंतरम कर्ता कर्म क्रियादीनाम ज्ञानम आवश्यकम आ प्रधान वाक्य खोजी साइला परे ए वाक्य रे के कर्ता के कर्म के क्रिया ताकू खोजा जिबा दरकार तदनंतरम तापरे पिले क्रिया विशेषणानि अव्ययवानि च योजनीयानि तापरे क्रिया रे पिले कोन क्रिया विशेषण अछि माने अव्यय पद कोन अछि ताकू पिले जोड़ा जिवो एई भली भाबरे कर्ता कर्म क्रियादि मानक माध्यम रे जेउ जगह रे अध्यापन करा जाए सेठारे दंडान्वय पद्धति के आश्रय बा दंडान्वय पद्धति कि पिले आपणा जाई थाए इति वक्तुम शक्यते हम माने कहि परिबा पद्य खंड को पिले पूर्ण वाक्य रे अर्थात दंड रे बुझा जिबा उचित तले दंड नाम पूर्ण वाक्यम पिले दंड नाम पूर्ण वाक्यम हैला यदि मनकर के पचरियो पिले कि दंडान्वय इत्यत्र दंड शब्दस्य कः अथवा दंडः कस्य सूचक किंतु प्रश्न आस्थिला थरे पिले कोन आंसर हे जियो पिले पूर्ण वाक्य पूर्ण हां पूर्ण वाक्यस्य बा पिले खाली वाक्यस्य सूचक भवति हैला सर सर कहना कुआ गद्य पढ़ी हबो अन्य बिना हां गद्य पढ़ी हबो गद्य अन्य बिना पढ़ी हबो किंतु पद्य पढ़ी हबोनी पद्य पढ़ी हबोनी ठीक हैला तो याकोटे उदाहरण पई से कहूची उष्ट्राणम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः अन्योन्यम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः हैला तो ये गोटे श्लोक देखि तर उदाहरण दउचंदी पिले किटा गोटे श्लोक अछि प्रथमे पिले अस्मिनि पद्ये कः कर्ता प्रथमे पिले कर्ता के खोजा जीव तो कर्ता पिले के से वाक्य रे पिले ना गर्दभाः तापर पिले आसीबो कि का क्रिया तेठी वाक्य रे क्रिया कोन जदि कर्ता हला क्रिया कोन क्रिया पिले कोडा ना गायन्ति आ गोटे प्रशंसन्ति दीटा क्रिया अछि पिले गोटे गायन्ति आ गोटे पिले प्रशंसन्ति तापर कहा जे पिले किम कर्म एठी कर्म कोन तो गोटे कर्म पिले जो गीतम आ गोटे कर्म हे जे पिले अन्योन्यम गोटे गोटे हे जो कर्म पिले गीतम गोटे कर्म पिले कोन हे जिवो अन्योन्यम ताले पिले उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्दभाः गीतम गायन्ति तथा अहोरूपम अहोध्वनिः इति कथित्वा अन्योन्यम प्रशंसन्ति इति दंडान्वयः याकु ही दंडान्वय बोली कहा जाय तापर याकु पिले जोड़ी देला कि जेते बेले ओट मानकर बाहागर बेले गध माने गीत गांती आ खाली गीत गांतनी परस्पर को प्रशंसा भी करती ओट माने प्रशंसा करती वाह केते सुंदर स्वर हां गध माने भी प्रशंसा करती वाह केते सुंदर रूप हैला तो एई भली भाबरे अन्योन्यम प्रशंसन्ति अन्योन्यम माने पिले परस्परम बुझला पिले सर दंडान्वय रे केवल पद्य जीव हां दंडान्वय जे पद्य रे अन्वय करा जीव ना दंडान्वय रे अच्छा ठीक अछि गद्यर कोन अन्वय गद्यर अन्वय नाही हैला तले प्ले एई भली भाबरे सीधा सड़क जो अन्वय करा जाय ताको कहा जाय थे प्ले दंडान्वय ता पे गोटे सुंदर श्लोक से कहउचंदी एठी कि आद्ये विशेषणम योज्यम विशेष्यम तदनंतरम त्वा नमूल्य प्रभृत्येवं पूर्वम दंडान्वये भवेत् तले अस्याम पद्धत्याम प्ले एही पद्धतिर आको बुझि दियो प्ले तले से कहउचने प्ले एही पद्धति रे प्रथमे प्ले काहा को रखा जाय विशेषण को प्रथमे प्ले विशेषण को रखा जीव
तापर पिले तदनंतरम तापर पिले काहाकु पिले जोड़िबो विशेष्य विशेष्यम योज्यम विशेषण पर पिले विशेष्य को रखिबो आ सेमति का त्वा प्रत्यंत पद ठीक अछि नमुणु प्रत्यंत पद ल्यप प्रत्यंत पद ए पद मानक मध्य पूर्वरे रखिबो याकु के पर रखिबोनी प्लीज वो क्रिया मानकर पूर्वरे रहिबे तो पूर्वम दंडान्वये भवेत ए मानक सब पूर्वरे रखिले ताहा पिले को अन्वय हबो दंडान्वय दंडान्वय हैला ताले अस्याम पद्धत्याम व्याकरणस्य प्रधानम स्थानम अस्ति एही पद्धति रे पिले व्याकरणर प्रधान स्थान रहिछि एठारे कर्ता कर्म क्रिया विशेषण विशेष्य प्रभृति उन्नत स्तरे विद्यमान छात्र एव अनुस्मर्तुम प्रभवन्ति हैला ताले से कहूची कि एई सब जो जिंस रहिला कि कर्ता के कर्म के क्रिया के विशेषण के ए सब को पिले जो माने उन्नत स्तर एठी उन्नत स्तर उच्च स्तर भितर पार्थक्य पिले अछि उन्नत स्तर माने एठी का को बुझौछि पिले मेधावी मेधावी ठीक जो मानकर आईक्यू लेवल पिले अधिक हैला सेही माने धरि परिबे पिले अतः लघु बालका नाम कृते समुचिता एसा प्रणाली अच्छा लघु बालका नाम कृते पिले कहले पुणी लघु कहले पिले को बालक छोट पिला अरे एथर पिले परीक्षा रे पढ़ नथला ए जो एलटीआर परीक्षा रे एइटा आगे हां देखो पिले लघु बालका नाम एठी जो व्यवहार करा जाय छै प्राइमरी लेवल के सर प्राइमरी लेवल तो संस्कृत पिले रहुनी माने को प्राइमरी पिले उच्च प्राथमिक कहीं ना हमर प्रायतः पिले जो संस्कृत आरंभ होछि पिले को प्राथमिक रु आरंभ होछि 6th क्लास अष्टम पर्यंत उच्च प्राथमिक रु आरंभ होछि तो सेही मानकु हेठी लघु बालक बोली कहा जाय छै ना तो सेही मानक पई साधारणतः दंडान्वय विधि द्वारा पढ़ा जाय पारे कहीं ना से मानकु एते प्रश्न न पचारे कि सीधा सड़क श्लोकर जहाँ भी अन्वय अच्छी कहीकि तार अर्थ कह तो से सेठी एई वाक्यटा को ऐड करिछि कि लघु बालक मानक पई एहा समुचित प्रणाली बोली ठीक अछि आ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अनुकूल प्रणाली बोली मध्य याकु से मानि नै छै पिले किंतु किसी जगह रे पिला को अमनोवैज्ञानिक बोली मध्य कह जाय छै हमर अवश्य से बहिरे पिले दंडान्वय ऊपर किछि कह जायनि किछि कह छै पिले मनोवैज्ञानिक कि अमनोवैज्ञानिक एमती प्रसंग किछि उठाई नथियो से बहिरे अरे ना सर उठाइनी हां तो एमती प्रसंग किछि उठिनी तो सेति पय जदि भी परीक्षा रे पचारला ताल त माने मध्य पिले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अनुकूल बोली कहिबो पिले हैला आउ पिले एही पद्धतिर गुण कौन रही ना अर्थावगाहने क्लेशः नभवती अर्थ को डायरेक्ट बुझी हुए सीधा सड़क विषय संपूर्ण रूपेण ज्ञातुम शक्यते पूरा श्लोकर अर्थ को बुझी हो पारे पूरा विषय को बुझी हुए श्लोकर भाव को बुझीवा सरल होता है आ उन्नत स्तर रे यह अत्यंत उपयुक्त उन्नत स्तर माने जो मानकर मेंटल लेवल पिले ये थिबो ठीक अछि तो सेमानक पई यह पिले उपयुक्त अटे केना से माने कर्ता कर्म क्रिया को बुझी परिबे हैला आ दोष रही पिले एही पद्धति बड़ा निरस कारण एथरे किछि एते माने एक्टिविटी नाही पिले डायरेक्ट सीधा सड़क श्लोक पढ़िल तार अन्वय पिले पढ़िल तार व्याख्या कर दबो सइला पिले हां जो माने सदाशिव कॉलेज रे साहित्य डिपार्टमेंट रे पढुथबो अस पिले के साहित्य डिपार्टमेंट पिला सदाशिव कॉलेज रे हां त हम सदाशिव कैंपस रे पिले जन नवीन सर अछंती तो सी सब बळ पे पिले दंडान्वय पद्धति के आपणे थांती तांकर ओटे डायरी अछि हां तो से डायरी आनंती सेतरे जा श्लोक लेखे श्लोक पढ़ी दे पिले बहुत बड़ पाठ रे श्लोक पढ़ंती हैला श्लोक पढ़िबे तापर तार अन्वय कहि देबे तापर अन्वयार्थ कहि देबे व्याख्या कहि देबे प्रश्न उत्तर कहि देबे सइला ठीक अछि किछि नो एक्टिविटी तम पिला माने जहा खर्च कर नो प्रॉब्लम ना नहीं तो सेति पई पिले ए जो दंडान्वय पद्धति निरसा पद्धति टिके ना तांकर पिले जो सी जो पद्धति रे पढानी से पद्धति होछि पिले दंडान्वय पद्धति आ प्राथमिक माध्यमिक स्तर रे एहा उपयुक्त नुह बोली कहउछन पिले एपटे कहउछ लघु बालका नाम कृते समुचिता ना नहीं एपटे पुणी कहलेनी पिले प्राथमिक माध्यमिक स्तर एसा नैव उपयुक्ता हैला आ छात्राणा केंद्र से करमा देखिबो सर दुटा स्टेटमेंट देइछ तो काना करमा देखो जदि से पिले सेठी देखो लघु बालका नाम बोली सेठी पिले से मेंशन करछि हैला
ଆଉ ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ଥିବ ତାହେଲେ ତ ପିଲେ ଦିଟା ଯାକ ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ରହିଲା କିମ୍ବା ଯଦି ଲଘୁ ବାଳକା ନାମ କୃତେ ଦେଇନି ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଶେଷ ନଇବା ଉପୟୁଜ୍ୟତେ ତାହେଲେ ଏ ଆନ୍ସର ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ପିଲେ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ବୋଥରେ ଯିମା। ଦୁଇଟା ଥିଲେ ପିଲେ ବୋଥ ରେ ଯିବ ହେଲା। ଓକେ ସାର୍। ଆଉ ଛାତ୍ରାଣାମ ସ୍ୱୟଂ କୃତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟମ ନ ଭବେତ ପିଲାମାନ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥାଏ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପିଲେ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ରସାନୁଭୂତି ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତିର ଅଭାବ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ହେଲା। ତ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲେ ରସାନୁଭୂତିର ବି ଅଭାବ ଆଉ କାହାର ପିଲେ ଅଭାବ ସାର୍ ହୁଁ ଅପୋଜିଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତିର ଅଭାବ ହେଇଥାଏ। ସାର୍ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଅପୋଜିଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ପହଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେଟା ଲଘୁ ବାଳକା ନାମ କୃତି ଉପଯୋଗୀ କହିଛେ ବଟ୍ ପରେ ଯେନ୍ ଦୋଷରେ ଯେନ୍ ତ ମାନେ ଅନୁପଯୋଗୀ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ତ ଅପୋଜିଟ କଥା ହେଲା ନା ସାର୍। ହଁ ପୁରା ଅପୋଜିଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବି ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡିଥିଲା ପିଲେ ଲଘୁ ବାଳକା ନାମ କୃତେ ସମୁଚିତ ବି ଦେଇଥିଲା ତା ସହିତ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଇଥିଲା ପିଲେ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରାଣାମ କୃତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଅନୁପଯୁକ୍ତା ଲାଷ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ପିଲେ ଗ୍ରେସ ମାର୍କ ଦେଇଥିଲା ନା ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ନେଇ ଦିଏ ନା ତ ଜାଣବାକେ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ଦେଖ ବହିରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ ଦେଲା ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ନ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲେ ଭୁଲ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ ପିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ସାର୍ ହଁ ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ସୁଏସା ନ ଉପଯୁକ୍ତେ। ହଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୁଝିହଉଛି ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯିବା ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲେ ଭୁଲ ଏଇଟା ଦବାର ତାଙ୍କର ନଥିଲା ପିଲେ ତ ଯୋଉଟା ଲଘୁ ବାଳକା ନାମ କୃତେ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ ଥିଲା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ପିଲେ କୋଉ ପଦ୍ଧତି ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ତେବେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତ୍ୟା ନାମାନ୍ତରମ ଅସ୍ତି ୟତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିଧି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ତ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ପିଲେ ଆଉ କୋଉ ବିଧି ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିଧି ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ମନୋରଞ୍ଜକ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପାଦକ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ କବିତା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଧାରିତ ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆସକ୍ତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଏହା ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପ୍ରଣାଳୀର ବିପରୀତ ଅଟେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲେ ବିପରୀତ ପଦ୍ଧତି ହଉଛି ପିଲେ କୋଉଟା ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ତ ଏଠି ପିଲେ ସେ କହୁଛି ଅନ୍ୱୟ ପ୍ରବୋଧ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟସ୍ୟ ପରିଭାଷା ସେ ଅନ୍ୱୟ ପ୍ରବୋଧେ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥେ ପିଲେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟର ପରିଭାଷା ପିଲେ କରାଯାଇଛି କଣ ନା କର୍ତ୍ତୃ କର୍ମ କ୍ରିୟାସ୍ତାବତ ଶ୍ଲୋକେ योज्य ତତଃ ପରମ୍ କିମ ରୂପମ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ତୃତୀୟାଦି ବିଭକ୍ତି ହିଁ ନିୟୋଜୟତ ତୃତୀୟାଦି ନିୟୋଜୟତ ଏମିତି କରିବା କଥା ବିଭକ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଡୋଲା ପ୍ଲେଟ ଛନ୍ଦ ଭଙ୍ଗ ହଉଛି ନା ତ ତୃତୀୟାଦି ନିୟୋଜୟତ ଲ୍ୟବନ୍ତಂ ଚ ତୁମନ୍ତଂ ଚ କ୍ୱାନ୍ତଂ କର୍ମ ବିଭୂଷିତಂ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱये ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବମ୍ ଅନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜୟତ ହେଲା ଦେଖ ତାହଲେ ସେ କହୁଛି ଶ୍ଲୋକରେ କର୍ତ୍ତୃ କର୍ମ କ୍ରିୟା ତାବତ योज्य ତ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ କର୍ତ୍ତା କିଏ କର୍ମ କିଏ କ୍ରିୟା କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଯୋଡିବା ଉଚିତ ତତଃ ପରମ୍ ତାପରେ ପିଲେ କିମହ ରୂପମ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ପିଲେ କିମହ ରୂପମ ମାନେ କିମ୍ ଶବ୍ଦର ରୂପକୁ ପିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଆରେ ପିଲେ କିମ୍ ଶବ୍ଦଟା ପିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ତ କିମ ରୂପମ ମାନେ କିମ୍ ର ରୂପକୁ ପିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନା ନାଇଁ कि सह किम करोति केन करोति कस्मै ददाति कस्मात् आनयति ना नहीं कस्य कस्मिन् तो एई सब पिले व्यवहार करिकरी गोटिए पर गोटिए तम प्रश्न पचारि पचारि जो जो विभक्ति पिला हबो तृतीय आदि जहा जहा विभक्ति हबो तो से सब को तुमे जोड़ी जोड़ी करी जीव ता सहित ल्यबंतम च तुमंतम च ना ल्यप प्रत्यांत पद तुमुन प्रत्यांत पद क्त्वा प्रत्यांत पद ହେଲା କର୍ମ ବିଭୂଷିତମ ତ କର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଙ୍କୁ ଯୋଡିବ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା କର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ହେଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱये ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବମ ଅନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜୟତ ଲ୍ୟପ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ପଦ ଝିଅ ତାକୁ ଲ୍ୟବନ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଲ୍ୟପ ଅଟେ ଅନ୍ତରେ ଯାହାର ତାକୁ କହନ୍ତି ଲ୍ୟବନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ
ହେଲା ତାପରେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ପିଲେ ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବମ ଅନ୍ତେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ବି କରାଯିବ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କରାଯିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି ପିଲେ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧିରେ ପିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହା ବି ଅନ୍ୱୟ କରାଯିବ ତ ତାହା ପିଲେ କାହାକୁ ନେଇକରି କରାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ନେଇକରି କରାଯିବ ନା ନାଇଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷା ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମତୟା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଧାନମ ବାକ୍ୟମ ଅନ୍ୱେଷ୍ଟବ୍ୟମ ଭବତି ତ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ବି ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକୁ ଖୋଜା ଯାଇଥାଏ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରାଯିବ ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକୁ ପିଲେ ଖୋଜା ହେଇଯିବ ଆଉ ୟଦା ପ୍ରଧାନମ ବାକ୍ୟମ ଅନ୍ୱିଷ୍ଟମ ଭବତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକୁ ପିଲେ ଖୋଜା ଯାଇ ସାରିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନାନାମ ଏବଂ ସମାଧାନ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଶେଷାଂଶସ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ ସମ୍ପାଦନୀୟମ ତାପରେ ପିଲେ ତମମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକରି ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଯୋଉ ସମାଧାନ ବା ପ୍ରଶ୍ନର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ତା ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଅଂଶତକ ରହିଲା ତାର ଜ୍ଞାନ ପିଲେ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶେଷାଂଶ ଜ୍ଞାନାୟ ପଦ୍ଧତ୍ୟାମ ଉପଯୁକ୍ତାନାମ ପ୍ରଶ୍ନାନାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣମ ଅବ୍ୟୟମ ଇତ୍ୟାଦି ନିଷ୍କାସନୀୟାନି ତ ବାକ୍ୟାଂଶ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପିଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ତାରି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଅବ୍ୟୟ ଏସବୁକୁ ପିଲେ ଖୋଜିବା ବା ବାହାର କରିବା ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ କୋଉ ଆଧାରିତ ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥାଏ ତାହା ପିଲେ କାହା ଆଧାରିତ ସାହିତ୍ୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥାଏ ଆଉ କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧାନ अंशान ଛାତ୍ରେଭ୍ୟଃ ନିଷ୍କାସନାୟ କହ କିମ୍ କେନ କସ୍ମୈ କସ୍ମାତ୍ କସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦାନାମ ମାଧ୍ୟମେନ ପ୍ରଶ୍ନଃ ପୃଷ୍ଠଃ ଭବେୟୁଃ ତ କର୍ତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡାକ ରହିଲା ତ ସେଗୁଡାକ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବାହାର କରିବ ତୁମେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରେଇବ ପିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କହ କିମ୍ କେନ କସ୍ମୈ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକିରି ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଆଉ ବିଶେଷଣ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତୁମେ କିଦୃଶମ କିମ୍ ଭୂତମ କଥମ ଭୂତମ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କରିବ ହେଲା ବିଶେଷଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କ୍ରିୟା ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କିମ୍ କରୋତି କିମ୍ କୃତ୍ୱା ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ କ୍ରିୟାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପିଲେ ଆଉ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପିଲେ କୁତଃ କୁତ୍ର କଦା କଥମ କିମର୍ଥମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ଆଉ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ कि पिले कस्याम पद्धत्याम प्रश्न उत्तराणाम विशेष महत्वम भवति ताले आंसर पिले हे जिवो खंडान्वय पद्धत्याम आ पिले चयनीकृत प्रश्नानाम एवं समाधान द्वारा श्लोकस्य भावम निष्कासयितुम शक्यते तो पिले बाछि बाछि गिरी प्रश्न आ तार उत्तर द्वारा आमे श्लोकर संपूर्ण भाव को भी पिले बाहर कर देई परिबा आ खंडान्वय प्रणाली रो श्लोक शिक्षण रे सूक्ष्म रु सूक्ष्म भाव को ग्रहण काव्यगत सौंदर्यानुभूति एमती रसास्वादन मध्य होइथाय ताले पिले दंडान्वय रे रसास्वादन हेई न थाय अरे दंडान्वय विधि रे पिले सौंदर्यानुभूति और रसानुभूति पिले हेइथाय हेई न थाय किंतु खंडान्वय पद्धति रे पिले सौंदर्यानुभूति और रसानुभूति हेइथाय होइथाय तथा यार पिले उदाहरण पय से कहूची पिले विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम तो एटा पिले जे खंडान्वय रे करबा ताहले पिले से प्रथम प्रश्न कला कि विद्या किम ददाति उत्तर पिले हेजिबो कोन ना विनयम तापर पुणी प्रश्न करिवो पिले विनयात किम याति विनयात पात्रताम याति ना नहीं आ पिले धनम कस्मात् आप्नोति पात्रत्वम पात्रत्वात् आ धनात् कम याति ना धनात् धर्मम याति हां तो धर्मम हवा कथा न पिले धनात् किम याति हवा कथा उत्तर धर्मः याति अच्छा ठीक अछि पिले भूल कइलु हां ठीक अछि पिले धर्मम याति हवा काइना प्राप्नोति अर्थ रहिछि हां ततः परम किम आपनोति तापर पिले आंसर कोन हेछि पिले सुखम आपनोति हला तापर पिले लास्ट से कहि दबो कोन ना विद्या विनयम ददाति तापर विनयात पात्रताम याति ना नहीं तापर पात्रत्वात् धनम आपनोति
ଧନାତ୍ ଧର୍ମମ୍ याति ततः परम सुखम आपनोति। तो एमती करिकरी श्लोक पिले संपूर्ण भाव बुझा जीव। तो एमती ही करा जाय थाए पिले साधारणतः खंडान्वय पद्धति पिले बुझ पाइल। ସାର୍ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିଟା ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ପାଇଁ କେବଳ ଅନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କି? दीटा जाक जो दंडान्वय हो कि खंडान्वय हो एमान केवल श्लोक पर ही करा जाती। ठीक है। ଏଇ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ କେବଳ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଉଭୟ ପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଟା ବୁଝିପାରୁନି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। दीटा जाक पद्धति दंडान्वय भी पद्य शिक्षण पाई बा श्लोक पाई खंडान्वय भी पद्य पाई बा से जो पद्य शिक्षण बा श्लोक पाई दीटा जाक श्लोक और पद्य पाई हैला। ସାର୍ ଯୋଉ ଗଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ନା ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ? गद्य पाई नाही पर मना कला पर झियो से गद्यम अन्वयम बिना भी पाठयितुम शक्यते। ସାର୍ ଗଦ୍ୟ ପାଇଁକା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉ ସେଇଥିରେ ପଢାଯାଏ କି? हाँ गद्य को प्रत्यक्ष पद्धति पढ़ा जीव। ठीक अच्छे। ଆଚ୍ଛା। हैला ताले पिले वर्तमान खंडान्वय पद्धति कौन गुण रहिला कौन दोष रहिला ना पिले यही पद्धति द्वारा सरल भावरे प्रभाव उत्पादक भावरे पाठ को पढ़ा जाई परिबो। यही पद्धति मनोविज्ञान सिद्धांत आधारित आ संस्कृत भाषा माध्यम श्लोक को पढ़ा जाई थाए जहा फल रे संस्कृत भाषण रे मध्य पिला माने निपुण ही थांती आ छात्र मानकर सृजनात्मक शक्तिर पिले विकास ही थाए आ प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा पाठनम भवति। एथिपाई संस्कृत शिक्षण रे पिले पठन लेखन रे पिला माने दक्ष ही थांती आ छात्र माने अर्थ को भाव को पिले जानती बुझंती आ सौंदर्यानुभूति रसानुभूति मध्य संपादित ही थाए आ सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव गुड़ाक मध्य पिला माने जानी पारि थांती हैला। ए सब पद्धति रे पिले ए सब गोटे गोटे गुण पिले दोष कौन ना पिले जेमती दंडान्वय रे पिले व्याकरण को बेसी महत्व दिया जाए खंडान्वय रे सेपरी नुह पिले माने खंडान्वय रे पिले काहा को बेसी महत्व दिया जाए व्याकरण को ना साहित्य को? साहित्य को पिले ताले व्याकरण अंशानाम कृत अवकाश नास्ति व्याकरण पई पिला समय हुएनी। प्राथमिक स्तर रे यह नोपयुक्तम हैला प्राथमिक स्तर रे मध्ये हम अप्लाई करि परिबान जेतु पिला मन अर्थ बुझी नांती त प्राथमिक स्तर रे केमते अप्लाई करिवो त हबनी। आ समस्त छात्र माने संस्कृत भाषा रे समाधान दबा पई भी समर्थ नुहंती आ आरंभिक स्तर इयम पद्धति कठिन भवितु मरबती आ तुम फास्ट रु फास्ट जदि पिले पढ़िला बेल डाटा खंडान्वय करिवो त निहाती पिला मन पे कष्ट ही हबो हैला। बुझला पिले मनोवैज्ञानिक विधि खंडान्वय भी? हाँ मनोवैज्ञानिक विधि खंडान्वय सर माने पहला भी मनोवैज्ञानिक विधि कहले एटा ही मनोवैज्ञानिक विधि कहले हाँ। किंतु तार माने विपरीत बोल कहउतरे सर माने खंडान्वय पद्धति रे विपरीत पद्धति होचे दंडान्वय पद्धति। तो जदि दंडान्वय जदि मनोवैज्ञानिक हला तो खंडान्वय केनर हे परबा आ जदि खंडान्वय हला तो दंडान्वय केनता हे परबा सर? विपरीतर माने जे कोन विपरीतर माने जे ये मनोवैज्ञानिक से अमनोवैज्ञानिक हो सेमति नै विपरीत माने सब किछि विपरीत ता नह। ठीक अछि विपरीत माने यांक भितरे किछि फरक रहइबो हैला। एठी से सर अलगा अछि। हां एठी से अर्थ रे विपरीत कहै छै जेमति कि दंडान्वय रे व्याकरण को बेसी प्राधान्य दिया जाय किंतु खंडान्वय रे साहित्य को बेसी प्राधान्य दिया जाय। बाकी मनोविज्ञान संगे कोन विपरीत सम संपर्क जाउछि? सर एटा प्राथमिक स्तर रे उपयोगी नुहे ना प्राथमिक स्तर रे ऐसा न उपयुक्त। आ सर किंतु दंडान्वयटा उपयोगी? हाँ दंडान्वय विधि तुम प्राथमिक स्तर रे करि पारियो कारण लघु बालक नाम कृते से कहि छाछि ना पिले हैला। यदि प्राथमिक स्तर रे पिले खंडान्वय उपयुक्त होउनी तले प्राथमिक स्तर रे श्लोक पुनी को विद्या तले पढाबो दंडान्वय विधि रे पढाबो बुझौछि। माध्यमिक और उच्च स्तर रे उपयोगी? हाँ माध्यमिक स्तर उच्च माध्यमिक रे उपयुक्त हैला। आउ पिले एटा कोन देइछे पिले अन्वय व्यतिरेक विधि सेमति कि स्वतंत्र विधि नुह पिले तो एटा कोन आउ पढियो पिले एटा खाली थरे थरे देखि दियो देइछ तो लास्ट पिले दंडान्वय सर दंडान्वयटा एटा भी से माध्यमिक और प्राथमिक ପାଇଁ उपयोगी? दंडान्वय जे प्राथमिक ପାଇଁ उपयोगी प्राथमिक उच्च प्राथमिक माने उच्च प्राथमिक प्राथमिक तो नाही उच्च प्राथमिक ପାଇଁ नहीं उपयोगी। खंडान्वय खंडान्वय माध्यमिक उच्च माध्यमिक ପାଇଁ आज्ञा हैला।
ତାହେଲେ ଅନ୍ୱୟ ବ୍ୟତିରେକ ବିଧି ପିଲେ କହୁଛି ଏହି ବିଧିରେ ଅଧ୍ୟାପକ କଥାବାଚକ ପରିକା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଶ୍ଲୋକକୁ ପିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଅନ୍ୱୟ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ତତ୍ ସତ୍ୱେ ତତ୍ ସତ୍ୱମ୍ ଅନ୍ୱୟଃ ତଦଭାବେ ତଦ୍ ଅଭାବଃ ବ୍ୟତିରେକଃ। ବୁଝିଲ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ତତ୍ ସତ୍ୱେ ତତ୍ ସତ୍ୱମ୍ ଅନ୍ୱୟଃ ତଦଭାବେ ତଦ୍ ଅଭାବଃ ବ୍ୟତିରେକଃ। ତାହା ଥିଲେ ତାହା ଥିବ ଏହା ପିଲେ ଅନ୍ୱୟ। ଯଦି ତାହା ନ ରହିବ ତାହା ବି ରହିବନି, ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ କଣ ବ୍ୟତିରେକ ହେଲା। ଯେମିତି ପିଲା ମାନେ କହିପାରିବା କି ଧୂମ ସତ୍ୱେ ଅଗ୍ନି ସତ୍ୱମ୍। ଆରେ ପିଲେ यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र ବହ୍ନି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଧୂମ ସତ୍ୱେ ଅଗ୍ନି ସତ୍ୱମ୍ ଇଏ ହଉଛି ଅନ୍ୱୟ ପିଲେ। ଆଉ ଧୂମା ଭାବେ ଅଗ୍ନି ଭାବଃ ହେଲା। ବ୍ୟତିରେକ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ ସତ୍ୱେ ତତ୍ ସତ୍ୱମ୍ ଅନ୍ୱୟଃ ତଦଭାବେ ତଦ୍ ଅଭାବଃ ବ୍ୟତିରେକଃ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଯଥା ସେ ପିଲେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମଙ୍ଗଳ ସତ୍ୱେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାପ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ଭାବେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାପ୍ତି ଅଭାବଃ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରହିବ ତାହେଲେ ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିସମାପ୍ତି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ହବ। ଯଦି ପିଲେ ମଙ୍ଗଳର ଅଭାବ ରହିବ ତାହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇପାରିବନି ହେଲା। ସାର୍ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ସତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାପ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯୋଉ କିରଣାବଳୀ କେତେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସେଥିରେ ତ ମଙ୍ଗଳ ବାଚକ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ତ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କାଦମ୍ବରୀ ବି ତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇନି। ଦେଖ ସେ କହିବା କଥା କି ଯୋଉ କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇନି କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଆମର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବି ତିନି ପ୍ରକାର ନା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣର ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଦେବତାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ତୁତି କରାଗଲେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ନ ବି କରାଯାଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହେଇପାରିବ। ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ କୋଉ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କହୁଛେ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କହୁଛେ, ଯୋଉଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହିଁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟ, ତାହେଲେ ଅସ୍ମିନ୍ ବିଧौ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାନି ଭାବ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ପରୀକ୍ଷୀୟନ୍ତେ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ବିଚାରୟନ୍ ଅଧ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ମହତ୍ୱମ୍ ତଦସ୍ଥାନେ ଶବ୍ଦାନ୍ତର ପ୍ରୟୋଗେଣ ଅର୍ଥ ଦୋଷ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ଉପରି ପତିତ ପ୍ରଭାବାଦେହ ସଂକେତମ୍ କରୋତି। ଦେଖ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ୱୟ ବ୍ୟତିରେକ ବିଧି ତାହା ପିଲେ ନା ତ ପ୍ରାଥମିକ ନା ତ ମାଧ୍ୟମିକ ନା ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ କୋଉ ସ୍ତରରେ ପଢାଯିବନି ପିଲେ, ତାହା କୋଉ ସ୍ତରରେ ପଢାଯାଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଲା। ତ ଯୋଉଥିରେ ନା ମାନେ ହାୟର ଲେଭେଲରେ ପିଲେ ପଢା ଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଠି ମାନେ ଭାଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାର ଭାବଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପିଲେ ପ୍ରତିଟି ପଦକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ପିଲେ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଶବ୍ଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଯାଏ ସେଠି କଣ ଦୋଷ ହବ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ପିଲା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସାଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାଦି ନାମ ଜ୍ଞାନମ କାରୟତି। ତ ଏଗୁଡାକ ପିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ କି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲେ ଅବିଧା ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏସବୁ କିଛି ପିଲେ କୋଉ ସ୍ତରରେ କରାଯାଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପିଲେ ବହୁ ନାମ ଉଦାହରଣ ନାମ ସାହାଯ୍ୟ ଗୃହଣାନ୍ତି। ତ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉଦାହରଣକୁ ବି ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ତଃ କଥା ମାଧ୍ୟମେନ ଐତିହାସିକ ସନ୍ଦର୍ଭ ମାଧ୍ୟମେନ ବିଷୟ ସରଳତୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭବତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ରହିଥିବା ରହସ୍ୟ କଥା ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ତାର ଇତିହାସ ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ନେଇକରି ହଉ ବିଷୟକୁ ସରଳ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ଵାରା ଭାବ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିନୟ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ଲୋକର ପିଲେ ସସ୍ୱର ବାଚନ ବି କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ଲୋକକୁ ପିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ୟାର ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ କଣ ନା ସରସ ସରଳ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କର ସୁଭାଷିତ ପଦ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣ ପ୍ରହେଳିକା ଆଦି ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅକ୍ଷର କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ଵାରା ପଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ଠିକ ଅଛି, ଗୀତାର ସାମୂହିକ ପାଠନ ଆଉ ପିଲେ ବ୍ୟସ୍ତାକ୍ଷରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଏହା ଅଭ୍ୟାସ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ସବୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଯାହାକି ପିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତାକ୍ଷରୀ କ୍ରୀଡ଼ା କଣ? ବ୍ୟସ୍ତାକ୍ଷରୀ ମାନେ କହିଲେ କୌଣସି ବି ଅକ୍ଷର ନେଇକିରି ଠିକ ଅଛି, କୌଣସି ଯୋଉ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଟାଇପ ର ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା।
कहीं अंत्याक्षरी मध्य पिले दी प्रकार अंत्याक्षरी होता है अंत्याक्षरी गोटे ही थाए पूरा श्लोकर अंतिम अक्षर को लेकर पर पिला पिले से गायब आ गोटे ही थाए पिले श्लोकर तृतीय पादर प्रथम अक्षर को लेकर भी करा जाए ना नहीं अंत्याक्षरी पिले हैला तो सही भली भाव अंताक्षरी व्यस्ताक्षरी एमता को व्यवहार करा होछि हैला से अंताक्षरी सर केवल पद्ୟରେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଧିଟା हुए कि हां पद्य रे ही करा जाए ठीक सर सर ताने पद्ୟରେ ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡାନୟ ଖଣ୍ଡାନୟ ତିନିଟା ଯାଙ୍କ अन्वय व्यतिरेक छाड़ी दो अन्वय व्यतिरेक किसी विधि ही नो पिले ठीक अछि खाली से देइछि बोली तुम माने मन रखिबो अन्वय व्यतिरेक नले अन्वय व्यतिरेक सेमती पर्टिकुलर किसी विधि नुह पिले गुडा का हैला साहित्यिक पौराणिक ऐतिहासिक वैज्ञानिक अंश मानकर पाठन समय रे यार बहुत उपयोग करा जाय थाए आ पिले भगवत पाद श्री शंकराचार्यंकर उपनिषद भाष्यर भगवत गीतार ब्रह्मसूत्रर टीका पढ़िवा समय रे मध्य एही पद्धतिर पिले आवश्यकता थाए आ पिले श्री शंकराचार्यंकर पिले उपनिषद भाष्य याको तुमे पढ़ेबो पिले 10th पिलांगो ना +2 पिलांगो ना नहीं सेति पय मु कहली पिले गुडा सब पिले को क्लास रे माने एप्लीकेबल हेइ थाए पिले उच्च माध्यमिक नुह उच्च स्तर रे ठीक अछि उच्च स्तर माने सर शास्त्री हाँ शास्त्री आचार्य जी आदि आचार्य हाँ सही परी व्याख्यान समय रे शास्त्रार्थ समय रे धार्मिक प्रसंग समय रे उपदेश समय रे मध्य यह समुचित होता है किंतु कक्षा शिक्षण रे प्रिय समय अभाव कारणरू तरस्य अननुकूलत्वाच पद्धतिरियम नानुसर्तव्या मना भी कर देला पिले कि क्लासरूम टीचिंग रे तुमे ए पद्धति रे केबे पढाइबो नाही आ एठारे पिले विषय बुझा जिबा पई तो ए पांचटी जिंस रखा जाय थाए पिले ठीक अछि विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष उपिले कोना समन्वय तो प्रथम विषय रे उपस्थापन करा जिवो संशय को निवारण करा जिवो तापरे किछि पूर्व पक्ष रहिबे किछि उत्तर पक्ष रहिबे तापरे पिले पूर्व पक्ष उत्तर पक्षकर उत्तर को पिले समन्वय करा जिवो सही बडी पंच विषय रे पिले आवश्यकता रहिछि तो यथा उदाहरण देकर से बुझे चिपले संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोषमुपेति नूनम विद्वान कुलीन न करोति गर्भम अल्पो जनो जलपति साट्टहासम हैला तो प्रथमे तो पदच्छेद करिए पूरा श्लोक को भांगिए पिले तापरे प्रति पदर पिले पदार्थोक्ति प्रति पदर पिले अर्थ कहि कहि जिवे तापरे क्षेत्र जहा जहा विग्रह वाक्य थियो पिले विग्रह वाक्य गुडा को मध्य करिवे एठी विग्रह वाक्य सब करा जाई छि पिले हैला तो एमती करिकरी अर्थ को पिले स्पष्ट करा जीव पिले यार अर्थ पिले बुझी गला तो जदि जदि माठिया पिले फूल अछि ना माठिया रे पानी पिले फूल अछि तले से केबे मध्य शब्द करिवनी पिले ठन ठन साउंड हबनी जदि घट्ट पिले अधा अछि पूरा हेकरी ताहले घोषम उपेइते नूनम बहुत जोर साउंड करिवो हैला तो सेमती का विद्वान कुलीनः न करोति गर्वम तो जे प्रकृति रे विद्वान हेइ थाए जे प्रकृति रे कुलीन हेइ थाए तो से केबे भी गर्व करे नहीं पिले किंतु अल्प जन जलपति साट्टहासम जो लोक अल्प जानी थाए ना नहीं से लोक ही सब बेले गर्व करी थाए ठीक अछि ये हला तार पिले अर्थ सर सर ए गुड पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य जन हेटा कोन सेटा जो व्याख्या बेले करे जाई थाए व्याख्यानम षडवेदम स्मृतम ना नहीं कोन कोन से सब कोन पिले को पदच्छेदः पदार्थोक्ति ही विग्रह वाक्य योजना हाँ आक्षेपार्थ समाधानम हाँ व्याख्यानम सर्वविधम स्मृतम पढ़िबा में जो ठीक है हमर भी आगु आसीबो एथि आज्ञा आ अन्वय व्यतिरेक विधिर गुण पिले स्मरण शक्तिर वृद्धि हेइताए गुरु शिष्य संबंध सुदृढ़ हेइताए मौखिक कार्य पई अपेक्षित ध्यान दिया जाइताए अध्यापक सक्रिय छात्र निष्क्रिय संस्कृत भाषा रे शुद्ध और विस्तृत स्वरूप को जना जाइताए उच्चारण सामर्थ्य मध्य संपादित हेइताए आ दोष पिले शिक्षण सबु प्रकार रे विषय केंद्रित अटे जीविका उपार्जन पई असमर्थ अटंती व्यावहारिक ज्ञान हेइ न थाए एटा मध्य वन टाइप ऑफ पिले पारंपरिक पद्धति टाइप रो पारंपरिक पद्धति रे भी आहिथिला सब ना नहीं आज्ञा सर अरे एटा भी वन टाइप पारंपरिक विधि ही पिले अन्वय व्यतिरेक रे कोठी पढ़ा जाउची पिले अन्वय व्यतिरेक रे आज कले कोठी भी पढ़ा होनी पिले हैला केवल सबुठी पिले जहा जो श्लोक पढ़ियार थिबो त दीटा ही पद्धति श्लोक पई अपना जाउची को पद्धति पिले दंडान्वय को दंडान्वय खंडान्वय
ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ 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 ବି କରୁନାହାନ୍ତି ପିଲେ। ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ କିଏ ତମକୁ କରିକି ବୁଝଉଛି ପିଲେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ହିଁ ପଢା ହେଇଯାଉଛି ନା ପିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇକି ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଯୋଉ ବିଧି ଥିଲା ଏ ଚାପ୍ଟର ପିଲେ ତମମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ହେଲା। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି, ଏଗୁଡାକ ତମମାନେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କାଲିକି ପିଲେ ଅଧୋଲିଖିତାନାମ ଶିକ୍ଷଣମ ଯୋଉ ରହିଛି ତା ଉପରେ ପିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷଣ, ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ନାଟକ ଏସବୁ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ପଢିବା ପିଲେ ହେଲା। ସାର୍ ଆମର ସିଲାବସ ରେ ସେଟା ଅଛି କି ଦଣ୍ଡାନ ବ୍ୟତିରେକ ବିଧି? ନାଇଁ ଅନ୍ୱୟ ବ୍ୟତିରେକ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏଇ ବ୍ୟତିରେକ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ସବୁ ଅଛି, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ଆମେ ପଢିବା। ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସବୁ ଗୁଡା ସବୁ ଜାଗା ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଝିଅ। ସିଲାବସ ରେ ତ କେବଳ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅଛି। ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡାକ ପଢି ଦେଇଥିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବି ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବାନି ନା କି ପିଲା ସିଲାବସ ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କହିପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥରେ ଥରେ ପଢି ନେଇଥିବାଟା ହିଁ ଠିକ ରହିବ ହେଲା। ହଉ ପିଲେ, ପୁଣି ଆମ ମାନେ କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ। ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ହଉ ପିଲେ, ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ହଁ ପିଲେ।